Moms. Pag-repeat alo ba? Buhat pala. Ano eh? May akong tanong may papa-challenge kung okay laim. Ano, marayag ka? Rayag ka. Hindi na ako wayag kayo warang kwarta mo. Ba man akong kasalapiyak eh. Kasalapi ka. Ano, hit? Ano, marayag ka? Una, nga challenge. Peke. Una nga challenge, yadi. 50. 50, 100. It last nga challenge, kuha na nilin, mil. Ano? Marayag ka? Ano mo rayag ka? Kwarta eh. Ano? Sige. Ya, kuha na, hindi mo kuha na yun. Kung na, ano, nasiring ma. Ini, maragbit ka nga na ibumuhat. So, gahin eh. Maragbit natin pagbuhat. 50. May na ng 50. Ngaret, tika 30 mil. Yun, maragbit ka bumuhat. So, okay, example. Una kuwan 50. Ito ano 100. 100. Tapos ito na mail, may dapat mail. May Plus mil plus. class, class. Sige. So, kalahin, tayo bumuhat doon. Dapat maragbit ka na bumuhat. So, balay. Oh, sige. Ala, hindi. So, Tatry ko ayun. Tutorial ini ha. Primero, una pala. Yakit makapot. Kapot dito sa titi. sige. Makapot. Dila, kapot lanay. Pag sharing ko nga, go, asit yung pag, angat ha? Go! Uy. Asit. Asit, ito natin Asit, bubuhatin ha. bubuhatin, ha? Natin bubuhatin. Ini, Hindi, ito mo madagmit pa kung talaw, tro. Paret 50. Largo na. Sige. Largo na. 50. Kapte. Para umayong ka. Sige, makabot. Sige. Sige. Sa, dua, go! Oy! Ilis! Okay. Yan eh, para ano na rin ha. Mamadagmit na. Mamadagmit pa. Ya, kapte, para sigurado nga. Dili ka nang gimibinuhaan. Sa, dua, Go! Hoy! Uy, hawan! Ini, yan. Listo. Iparet mil, kay mil na may. 1,000 naman. Kaptilanay, hara kalana. Dapat challenge. Ini nga mil, pero may natakop time. Mata. Dapat, pero malagmit, pero yun mo na yun. Sige. Ha? Ano, Sige. makakaptanim? Kapten. Para sigurado, diri kontak. Uy! Sige, unin nga namin yung hatag. Sige, tapit, mata. Dini, light may ulo. Light may mata, okay na eh. Pasalapit talaga yung natao. Tiga, bakit ko na, kaya mahigot niyan. Bisa na, di rigoton yan eh. Hala, rigot ah. Okay, ha? Wah, kasalapit ka eh. Hurakura ka na, hurakura ka. Yummy. Sige. Oo. Sige, sige, go. 1, 2, 3, ha!